Damsor inmates. I'm Cadet Kabakulan, and we are going to report about schizophrenia. So, what is schizophrenia? It is a group of disorders characterized by loss of contact with reality, marked disturbance of thought, perception, and bizarre behavior. So, it is said in the definition that schizophrenia is a group of disorders. Yes, it belongs to a psychotic disorders. Some of you are familiar with this since previous reporters have tackled this already, but I'll give you an overview about it. So, psychotic disorder is a group of severe mental illness that causes people to lose touch with reality. That's when they experience delusions and hallucinations. Delusions is a false fixed beliefs that are not based in reality, meaning to say it's too good to be true and it only exists on your mind. While hallucinations, these are experience of sensing things that aren't there. You tend to imagine things or see things that are not present. People having schizophrenia may experience negative symptoms, which includes flat affect, alogia, and avolition. Flat affect is the reduced expression of emotions, and alogia is poverty of speech. People with alogia tend to mumble when speaking, and avolition is the lack of motivation. Chronic schizophrenia, referred to as a poor premorbid schizophrenia and characterized by lengthy periods of its development with gradual deterioration and exclusive negative symptoms. Schizophrenia is a chronic condition by nature, meaning it's a long-lasting and doesn't go away completely for a long period of time, even with proper treatment. History of schizophrenia. The concept of schizophrenia is relatively recent. While there are accounts of people behaving in ways that might be considered schizophrenic throughout history, these were often attributed to demonic possession or other supernatural causes. During the Middle Ages, people with schizophrenia were often thought to be possessed by demons or witches. They were often treated harshly, and there was no effective treatments available. People with schizophrenia during this time they were believed to be possessed, and the punishment during this time was harsh and barbaric. In the 19th century, German psychiatrist Emil Kraepelin was the first to describe a group of symptoms that we now associate with schizophrenia. He called this condition dementia precox. It translates to premature dementia and was coined in the late 19th century. It is the disused term that was once used to describe a mental disorder, and now it is called schizophrenia. And he is also the father of modern psychiatry. 20th century, Swiss psychiatrist Eugen Buehler coined the term schizophrenia. Buehler believed that schizophrenia was a splitting of the mind, and he identified four core symptoms of the disorder, which include hallucinations, delusions, disorganized speech, and disorganized or catatonic behavior. My topic is about categories of schizophrenia, hallucination. So, before we proceed to the 5 categories, I should explain what is um, schizophrenic hallucinations. So, the schizophrenic hallucinations are sensory experiences that occur in the absence of internal stimuli and are associated with schizophrenia. So, a severe mental disorder, these hallucinations can involve any of the senses such as touch, sight, um, hearing, and smell, or even taste. So, they are uh, they can be distressing or disruptive to a daily lives. So the common types include tactile, visual, and auditory, olfactors, and command hallucination. So there are 5 topics on uh, categories of schizophrenia hallucination. I mean 5 categories. So the first is the number one, which is tactile or touch. So people may feel movements or sensation on their body such as hands or insects. So mo na siya ang kasagara sa mga tao sa kanang schizophrenia hallucination bitaw. Kabantay mo ng mga tao nga maingon sila gibarang do sila kay naiga panghawid silang lawas. Naiga panggawas daw silang mga lawas daw nga mga insects, mga naiuk-ok kapang gawas silang tiyan, pusod. Kana siya is wala na sila gibarang. Hallucination na siya, schizophrenia hallucination mo na siya ang tactile.
So in kuan kana nga person na siya hallucination nga gakita niya nga panggawas nga mga insects yung body ana. So the number 2 is the visual sight. So people may see object like people, lights or patterns that aren't there. So man sila mga tao nga makakita sila objects bitaw nga nasa sila makita nga tao dira, nasa sila makita ang mga suga or mga patterns nga mo siyang hallucination. So nga ikaw rin makakita pero sa uban di nila makita. Naka-experience ko ni sa una nga gihilantan ko. So katong gihilantan ko kay pag mata nako nakakakita nga mga objects bitaw parang gihida ko na. Pag mata nako sa taas is nasa murag ito gamay dako nga mga box bitaw nga color gray ana. Mo siya nga marga panglutaw siya nga marga panglihok nga marag og gakalipong labad ang ulo ana gilantan ko tong time. So mo to nga na ako'y visual hallucination sa schizophrenia hallucination man sa ang visual nako is nako'y gakita kog objects ana. So the next is the number 3 which is auditory or hearing. People may hear voices whispering or murmuring. So mo siya ang mga tao nga kana itong sa pol mingok yung palibot nga ikaw ra isa nga naday kay madunggan bitaw nga muhunghong sa imo bitaw mag-whisper nga tingog nga imong kadunggan nga maingon ka nga ana masyak din ka din kay ikaw ra isa sa kuan way tao nya nay kalito istorya. So siyempre ang una nimo to nay kalag or nay balbal na di ba, pero wala ka balo nga dili na siya na hallucination na siya auditory. So mas nga nay nag-whisper sa imo nga depende kung unsay i-whisper sa imo unsay kakadungog nimo sa imo sa unsay kakadungog sa imong dalunggan mo na siya. So the fourth is olfactory or smell. People may smell good or bad smells that aren't there. So naka-experience ko ni sa una ang tatay is nag-drive og jeep. So nasakway lagasakay mig jeep dako sa front seat. So kamulong ming kuan kamulong biyahe nakoy gasimutan bitaw nga lain gigayo gyud nga murag yung basta dili na ko ma-explain nga murag ang baho niya kay musaka sa diri bitaw diri nga part nga murag sakit gigayo sa kuan baho niya nga di na makaya. So natana ko nga sa tatay unsa nang baho tayo ha unsa man unsa wala sa kabalo kung unsa nga baho ya wala say kasimutan. So mo siyang olfactory smell. So the number 5 is the command which is hearing. When a voice commands the person to do something he or she would not ordinarily do. So mo ni sa for example kanang nakay gakadunggan bitaw gakadungog nimo ba nga naiga whisper sa imo nakay or basta kay nakay gakadunggan nga dili gakadungog sa uban kanay mo isulis sa mo nga awayan na sumbagan na ganito marag kuan kanang nay gadunggan ba pero dili nimo gusto awayon pero gakadunggan gini mo nga patyan nga tao na ito gadunggan nimo. So masa number 5. So disturbance of thoughts and attention characteristic of schizophrenia. So before we proceed to our next topic, so let me explain what is the common thinking disturbance in schizophrenia. So confused thoughts and disorganized speech. So people with schizophrenia can have a hard time organizing their thoughts. So they might not able to follow along when you talk to them instead. So it might seem like they're zoning out or distracted. Para sa kaka-distract sila bitaw na og na sila kauban na like that. When they talk, the words can came out jumbled and and not make sense. So kanang every time mo talk bitaw sa ila nga sa ilang mga istoryahan nga murag dili gamik og sense bitaw murag pinataka na sa istorya ba wala gid sense yang istorya na. So the first is the persecutory delusion. So believes that he or she is being talked about, spied upon, or his or her death is being planned. So people with persecutory
persecutory, what's that? Persecutory delusion. So people with this type of delusion disorder may believe or something is mistreating or spying on or attempting to harm them, or someone close to them. People with this type of delusion disorder may make repeated complaints to legal authorities. So example, so nakoy believing like my neighbor, akong silingan is musulod sa among balay unyang gabi kay mangawat siya sa clothes sa iyang cabinet. So moto, so kana pong other word is murag na ga istorya ito siya nga murag ginaplanuhan na iyang kuan kamatayon mga nana. Daghan kayo ang persecutory of delusion, depende sa experience sa tao. So the next is the delusion of reference. Delusion of reference gives personal importance to completely unrelated incidents, object, or people. So, delusion in which patient believes that a suspicious occurrence refers to him or her in person. So, for example, he's believing that certain news bulletins have a direct reference to them. So, nga kanang tawagwan kanang news, mga newspaper na sa mga bulletins nga nag-believe nga kana siya kay murag ikaw ang ginapaigo bitaw, ikaw ang ginaistorya na ikaw ang ginapaigo bitaw na niya nga mga words nga nga maganda like playing music kanang sa radio nga nagkuan nimong thoughts nimo kay kaning nga music is kanang iyang mga kanta para makanta bitaw murag ikaw ang ginapaigo niya or nana ito kanang nga music kay gi-play murag kana siya kanta is para sa imuha bitaw nana kanang nay murag meaning ba nga ikaw ang ginapaigo relevant sa imuha. So that's all, thank you. Good day, ma'am. I'm Cadet Pilazar Jude A. I will discuss about disturbance of perceptions up to kinds of schizophrenia. Disturbance of perceptions. Common examples of disturbance of perceptions is hallucinations. Examples is where someone perceives some things that isn't actually present, such as hearing voices or seeing something or seeing things that others don't. Kanang makadungog kag tingog bitaw, makita ka bisag di makita sa uban. O ang another example sa disturbance of perceptions is kanang makita kag kanang illusions like shadow, misinterpret nimo na abi nimo na itao and mistaking it for a person, kanang makalitra bitaw labay nga nay shadow nga nilabay kanang mamalik matara ka. That is example of disturbance of perceptions. Next is disturbance of affects. Disturbance of affect can manifest as a flat affect, where a person shows little or no emotional expressions, even in situations that would typically elicit a response. For example, someone nga nakadawat og good news, wala na siya sign nga happy or ma-excite siya. Kana bitong nakadawat lang ka good news, mararag wala sa imuha, di nakagaka-excite, di nakagakalipay. But conversely, exaggerated affect can occur where emotions are overly intense or inappropriate for the situation. Kana bitong nabali na nun ang situation, imbis ang sad news na naka ma-sad o ma-low-moral or something nga makakuan sa sad news, imong emotions. Diyan na nun ka such as laughing uncontrollably at sad news, kanang diyan anong ka mas nalipay or wala nimo na control ang imong emotions sa sad news. And that example of disturbance of affects. Next is withdrawal from reality
also known as dissociations, can take many forms. For examples of withdrawal from reality is dissociative amnesia. Amnesia kanang from the word amnesia bitaw kay kanang dali ra ka makalimot nang amnesia ra kalit nalimtan nimo tanan gipambuhat nimo kanang example sa personal details sa tao, important personal information sa tao nalimtan nimo importante mo imong nalimtan like na amnesia ra ka for example anang nadisgrasya ka wala ka balo nga nadisgrasya day ka nakamata ra ka nanay ka sa ospital nga nang wala ka balo na unsa ka wala ka balo sa imong nabuhat na as in amnesia ra ka. And then person may forget important personal information. And also ang example diyan sa withdrawal from reality is gaps ang imong memory. Example kanang mag-memorize ka na kay report nagipa-memorize ninyo from article 1 to article 12 kanang gaps imong memory ba delete tanan nga masulod sa utok na dali ra ka makalimot. Ang ma-memorize tali mo is katulad mga simple words kanang mga keywords dili tanan masulod kanang mara kag mental block or makalimot ka sa imong mga i-memorize gaps ang imong memories bitaw. And then sometimes even forgetting who they are or where they are from kanang nakalimot ka kung kinsa siya, kung asa gikan, kung taga-asa siya. And another example is depersonalization, where individuals feel detached from themselves. Kanang na-feel niya bitaw nga detached siya sa ubang tao, as if they are just observing their own actions from the outside. Kanang gina-observe bitaw niya yung mga own actions from the outside, yung usay ka compare niya nga may pa sila, maayo kay sila bright kay sila. Kanang gina-detach bitaw niyang kagalingon sa ubang tao. Next is delusions and hallucinations. And examples of delusions could be someone believing they have special powers, like the ability to control other people's thoughts. Kanang abini mo ba nga control kini mo ang uban nga mga thoughts sa tao, mga suggestion sa tao. Kanang abini mo nga mas ikaw ang nataas bitaw. Kanang feeling mo nga nagay-power, control na ko na lang mga gipangunauna bay, kanang kaya na ko na sila bag-uhon, ingana bitaw. Kanang abini mo nga nakay authority nga mag-control nimo ang mga people thoughts. And then the hallucinations. A person might hear voices that aren't there, telling them to do things or commenting on their actions. Ang kaning hallucination is kanang ma-hallucinate bitaw ka. Kanang parehato ganyan na makadungog ka kanang tingog bisag walay tao, makakita kag tao bisag wala nakita sa uban, nga nang mamalik mata ra ka marabit kag kanang nakalitan ra ba kanang nakikita ka nga magnalagi tao nila baybay kanang nakadungog ka bisag walay tao mura ang imo na din una kay murag naay ghost ni mga malusinate bitaw ka kanang telling them to do things or commenting on their actions. Kanang maingon din ka sila nga kanang example nakay kauban buds na ko nakita na ko nadunggan na ng abalay ayo pag-adto kanang ma-comment na din niyang actions ba nga konbay nagnay ko na sa balbal ay sa balay na ay balbal. So may nagma-hallucinate ka ba nga kay tungod anang nakadungog ka o nakita ka nga bisag wala nakita sa ubang tao. Next is kinds of schizophrenia. There are 5 kinds of schizophrenia. The first one is paranoid schizophrenia. The paranoid schizophrenia characterized by predominantly positive symptoms of schizophrenia, including delusions and hallucinations. And the example of paranoid schizophrenia is when there's a change in people's thoughts about themselves and the world around them. Is kanang example lang kanang ga-hallucinate bitaw sila nga kanang naay mo patay sila, naay gapangilabot sila, kanang feel nila kay naay plano nga hilabtan sila, kanang naay harm nga which leads to violent behaviors and suspicious sila sa ubang tao nga pili sila nga mahilabtan. Even sa ilang family that can lead to social withdrawal kay madok sila sa possibility nga naay manghilabot sila. Kanang malaga advanced mindset na bitaw sila nga basing naay nga pangilabot sa amo abay kanang bisag wala good kanang paranoid lang ka ba kanang na-paranoid lang ka nga kanang ilabtan ka pero wala di ay kanang abi nimo nga
mo example mo lag ka na nga lugar ngit kayo nga paranoid ka ba bising dunggabon no ko dili kalit bising patyon no ko dili dini kalit mayana bitaw kanang imong una is kanang mga negative ba kanang paranoid lang ka. Ang another example pud kay feeling nimo importante kay ka nga mura ka kanang special ka compared sa ubang tao bitaw. Ang example pa gyud ani kay kanang nakay kakadunggan nga tingog nga ikaw ray nakadungog nga ako ray nakadungog. Example sa ganiyang ang gidiscuss katong hallucinations and delusions katong nakita ka ba na maparanoid ka ba nakita ka kanang shadow nga balbal siguro to bay nakadungog ka nga ako rin nakadungog kanang maparanoid ka ba mataranta may ngana bitaw. That example of paranoid schizophrenia. And the second one is residual schizophrenia, a subtype of schizophrenia in which the individual has suffered an episode of schizophrenia but there are no longer any delusions, hallucinations, disorganized speech or behavior. And the example of residual schizophrenia is when ang usa ka tawo is maka-experience of less or fewer psychotic symptoms ang hallucinations or delusions. But mas prone sila to social withdrawal, which leads to difficulties in communications and flat emotions. Kanang bitong mas gusto pa nila nga dili sila makikommunicate, makikisocialize sa uban, na sila mga flat emotions. Mo ni siya katong dili kayo pagkabati og mga inexpensive bitaw kayo nga mga emotions kanang sobra pas mga nonchalant bo kanang wagi pakisatanan may ana bitaw. And then that results to lack of motivations kay dili tungod madok sila, wala lang gid sila gakabatian nga feelings nga matagan o rason sa ila nga para makikisocialize sa uban. Kanang ang resulta ni noon sa residual schizophrenia is kanang mawadan kag motivation, like muna nimo nga wala kay amigo, wala kay motivation, wala kay inspiration. Kanang ang tungod ana dayon kay kanang dinakaganahan makig-socialize uban kay wala na kay motivation nga gakabatian. Dili tungod nga mahadlok sila but wala lang gid sila gakabatian nga emotion bitaw nga di sila gakatagaan og rason nga makig-socialize sa ubang tao, and that is example of residual schizophrenia. The next one is disorganized schizophrenia or hypomanic schizophrenia. Usually develops during the teen years. An example of disorganized schizophrenia is kanang maglisod sila organize sa ilang thoughts and ideas bitaw or dili sila makana logically. Kung mangutana ka sa ila laylay ilang mga tubay, example mangutana ka insakto tubagon na kasi mga amigo sa mga binua, mga unrelated sa imo mga pangutana, and then mag-memo din sila istorya o mga word na sila rin makasabot. Kanang disorganized schizophrenia is ma-disorganized ka ba kanang makaunaw na rin ka nga di na ko mangutana na lang nila binangan na miya po kagkuan kanang gusto ka mag-suggest og ideas dili nila paminawon kanang mga unrelated nila mga ipangingon sa imuha nga sila rin ay makasabot nga na dito. Example na kay problema imbis gapatabang kasi mga amigo nga unsay buhatot para ma-okay ka ituluan na nang kag binuang nga example wala kay kwarta nga na pangawat na lang ba kay wala man na kay kwarta nga na tuluan kag kanang mga binuang ba maka-commit na nang kag crime. And then tungod sa disorganized nila na mental health is syempre, mapiktuhan niya pa itong mental health, kaya tungod, kanang example, ma-depress ka, kay, imbis mangutana ka sa insakto, tuluan kag pinaras, mga unrelated kayo, may nalani mo nga, wala na ko maduulan ba ako na yung kagulingon ang makatabangin sa kuha, kanang may nga na, bitaw, kanang dili na ka musalig, kay tungod, disorganized na ang ilang mga, kanang mga pangunahuna. And then, night times na dili relevant ang emotions nga ilang ipakita sa usa ka sitwasyon. Nga na, like for example, namatay. Nya tungod disorganized naman sila. Kaya tungod disorganized naman nilang utok, magkatawa na sila. Pero dili nila makontrol ilang emotions kanang mura sila kanang mabuang bo. Bis ni namatay, nagkatawa na lang sila. Pero dili nila na control ang emotions kay disorganized naman. Kaya tungod anang mga mangutana ka niya, tubagon na ka mga unrelated nga mga tubag nga sila rin makasabot nga na bito kanang disorganized na ba wala ka kabalo wala ka kasabot dinani mo control ang emotions
Or that is example of disorganized schizophrenia. Next is catatonic schizophrenia. Affects the way you move in extreme ways. The example of catatonic schizophrenia is a severe mental health disorder nga makapekto sa pangunauna or sa atong pangutok due to severe disruptions in the brain's functioning. Maring rason nga no maglisod ta og patch up og function sa atong utok. Example na tay plano, maglisod na tag plano, maglisod na tag decision. Wala na tay mananatag ka nang wala na sa pangunauna, bitaw wala na ta kabalo sa buhaton. There are 6 examples of catatonic schizophrenia. The first one is immobility. Immobility, catatonic schizophrenia causes immobility due to severe disruptions in the brain's functioning. Mani siya, sama sa ngin ganiya. Anang galisyon nagpatch up ang atong pangunauna. Kanang dili nagafunction ang atong pangutok. May ana bito. Mis na kay plano, di nakakabalo. Unsaon, nagka-decision, di nakabalo. Unsaon ni siya, kanang maglisod na ng kaog decision getong wala na ka sa pangutok. Mana siya ang immobility is particular in areas that control movement and response to stimulus. That is immobility. And the next one is mutism. Ang mutism is dili na magistorya bitaw. Dili na may istorya ang usa ka tawo kay tungod wala na ipangutok. Example, magilom-ilom na lang na siya kay wala naman siya pangutok, maglisod naman siya og patch up kay wala na sa pangutok. Di na lang siya mangutana kay wala na sa pangutok, magilom-ilom na lang. Wala sa pangunaw na ingana bitaw. That is mutism. And the next one is stupor. Ang stupor is kanang magtulala na lang bitaw ka na dili na sila mag-response bisang gatawagon ka. Example na gitawag ti ka, wala na kay pagki kay tungod wala na ka sa pangunauna. Gitawag ti ka, nagtulala ra ka, naglutaw ra imong utok, wala na kay sa pangunauna ingana bitaw. Yan example na is kanang nananchalat ra kag kalit bitaw, natulala ka. Ang muna siya ang stupor. And the next one is echolalia. Ang echolalia is kanang ginabalik-balikon nila ang istorya sa uban ba. Example, istorya na sa uban tao, gichika na nga, ginabalik-balik nimo. Mura bitaw kag kanang naunsa. Kay bisig ni istorya na gibalik nimo. Nga na siya, ganang gina-repeat ra nimo ang istorya sa uban tao ba. Kay tungod wala na sa pangutok. And the next one is ecopraxia. Ang ecopraxia is gawat-awaton niya ang lihok sa ubang tao. Example, nag-cellphone po siya. Nagtawag po siya. Naglakaw po siya. Anong gitungod, wala sa pangutok, gawat-awaton na lang ang lihok sa ubang tao. That is ecopraxia. And the next one is, and the last one is the agitation. The agitation is kalit lang sila maulit bisag walay rason. Oo. Example, nagchika ko, nangutana ko, sakto akong pangutana, walay rason nga maulit ka. Pero ikaw, maraka ka nang naulit ra ka kalit, kay tungod, wala na ka sa pangunahuna. Ginadamay na niya mga ibang tao, kalit ra kag naulit, gisapot, nga na bitaw. Kanang, ang imong tumong kay mga away, bisag wala kag giaway, manang agitation, kalit lang sila maulit sa walay rason. And that is the example of catatonic schizophrenia. And the last one kinds of schizophrenia is undifferentiated schizophrenia, a subtype of schizophrenia in which the individual exhibits the characteristic symptoms of schizophrenia, but the overall picture is not one of catatonic type, paranoid type, or disorganized type of schizophrenia. Ang undifferentiated schizophrenia is when ang symptoms nga kita sa usa ka tawo kay makita sa tanang type sa schizophrenia, like katong delusions, hallucinations, catatonic schizophrenia, disorganized schizophrenia, disorganized speech or disorganized behavior. Diyan mo matanan makita tanan symptoms sa kinds of schizophrenia. Mao na siya ang undifferentiated schizophrenia. And that's all. Thank you, ma'am. People with schizophrenia are more likely to commit crimes, especially violent ones. But most of the people with schizophrenia are not criminals. Why? There are a few reasons. First is they hear voices or see things that aren't there, so it can lead to confusion and fear. Second is drugs and alcohol can make things worse. It can be hard to get help and stay stable when you have schizophrenia. So they are not
more likely to commit crimes, but they are more likely to be the victims of crimes rather than the criminals.